Okay, so electrostatic potential and capacitance. Yar derivations kini sao ami eta eta kare. Firstly, we have to know about the electric potential. Electric potential at a point, at a particular point আমি বললাম due to point charge. ঠিক আছে, এটো প্রথম ডেরিভেশন তোমালোকৰ কাৰণে হাই ইল্ড হয়, ইম্পর্টেন্ট হয়। সো যদি আমি ইয়াত ক্যালকুলেট কৰিব যাও ইলেক্ট্রিক পটেনশিয়াল ডিউ টু আ পয়েন্ট চার্জ, ফার্স্টলি এটা পয়েন্ট চার্জ লব লাগিব, কিউ চার্জ সাপোজ আমি ললো এটা পয়েন্ট চার্জ, এন্ড ইয়াত পি পয়েন্টত আমি বেসিক্যালি যোনটো এটা ডিসটেন্স লইলো, সাপোজ আই এম টেকিং দ্য ডিসটেন্স টু বি আর, তো আর ডিসটেন্সত তোমাৰ এক সেকেন্ড মই ব্রাইটনেস টো বঢ়াই ললো। তো আর ডিসটেন্সত আমি কি কৰো, আমি পটেনশিয়ালটো ক্যালকুলেট কৰিম। তো ফার্স্টলি এটোৰ কাৰণে তুমি ডেফিনেশনটো জানিব লাগিব। ওয়ার্ক ডান, what is basically electric potential? Electric potential is when we say it's the work done in bringing a unit charge, মানে 1 वैल्यू 1 হ'ব हा। तो जैसे 1 कूलम है, धर लो 1 कूलम हालांकि बहुत बड़ा चार्ज है, बट समझने के लिए you are taking a 1 coulomb charge and you are bringing it from infinity to that point, and for that reason how much work you have to do, that is basically the electric potential. এনেকা আমি ডিফাইন কৰো ইলেক্ট্রিক পটেনশিয়াল, ঠিক আছে। তো বেসিক্যালি তুমি চোৱা, তুমি যদি এনেকা ইনফিনিটিৰ পৰা আনিব বিচাৰি আছা, দেন ইউ উইল হ্যাভ টু এপ্লাই ফোর্স লাইক দিস, right? And it's a +1 coulomb charge. So electrostatics এ কি কৰিব, q এ কি কৰিব, এটো কেনেকা ধাক্কা মাৰিব ট্রাই কৰিব, whatever. So if I want to calculate work done, firstly it's a small charge, right? So I'll be writing dw, small work done. Work done of formula jana? What is the formula of work done? Force into displacement vector. So force into displacement vector, displacement to মই small লৈছো dx, ঠিক আছে। an angle তুমি ক্লিয়ার কাট দেখা পাই আছা যে the point is in this direction and you are bringing the charge like this, so it is cos 180 degree. cos কেনেকা হয় যে গম পাইছে না, work done equal to হয় dot vector of force and displacement, ঠিক আছে। the dot product is cos and you can see the angle 180 degree, so this becomes force का वैल्यू क्या होगा, अभी अभी पढ़ा कूलम से तो सीखा ही है, -1/4π ε0 माइनस क्या है गम पाइसा, cos 180 কাৰণে মাইনাস আনিছো মই, चार्ज इज q, ओके, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कुछ x मान लो, x² dx, পড়িয়ে গেল একো নাই, আমি লিমিট পুট করে দিম, ডোন্ট वरी, ইনফিনিটি টু দিস, এটা একটা পার্টিকুলার ডিসটেন্স x লৈ থৈছো, ओके। तो अब इंटीग्रेशन करो यार भाई, dw का इंटीग्रल, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ -1/4πε0 q अपॉन x² into dx, ফাইন। লিমিট লগাই আছো ৰবা, আগত কনস্ট্যান্ট কিটা বাহিৰত ওলাও, এটো ওয়ার্ক ডান হৈ যাব, কনস্ট্যান্ট q বাহিৰলৈ আহিব, -q ডিভাইডেড বাই 4πε0, ভিতৰত থাকি গল তোমাৰ 1/x² dx, करेक्ट। এটা লিমিট লাগাম, কোৰ পা কোৰ লগে আনিছিল ইনফিনিটি টু দ্যাট পয়েন্ট, ইনফিনিটি টু r, this will be the limit, okay. So this comes out to be -q divided by 4πε0, okay. What will be this, এটো কি হ'ব, so x to the power -2 dx লিখিব পাৰো না আমি, পাৰো না নাই, 1/x² উপৰত লৈ গলে, so it will become x to the power -2 plus 1 divided by -2 plus 1, লিমিট লগোৱা ইনফিনিটি পৰা r, এটো জানিব লাগিব দে, এইবিলাক বেসিক ম্যাথছ হয়। then it becomes -q upon 4πε0, x का पावर हो जाएगा -1 and तलत हो गल तुम्हार -1 again, so this -1 will cancel out the negative charge, okay. So ultimately you are getting q upon 4πε0 1 upon x, limit is infinity से r, that means put the values now, q upon 4πε0 1 upon r minus 1 upon infinity, anything divided by infinity is 0, so this terminology comes out to be 0, so your final answer is 1/4πε0 q upon r, এটো আহি গল তোমার potential at point p, potential at point p পাই গলো, ঠিক আছে। now যেনেকা আমি ডাইপোলৰ বিষয়ে পঢ়িছো, ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ডিউ টু ডাইপোল, in the same manner we will study about the, we will derive the potential due to dipole at the 2 points, one was the axial point, the other was equatorial point. So I think যদি last video চাইছা তে এটোত বেছি কষ্ট নহয়, so I am calculating electric potential
electric potential due to an electric dipole first again axial point at first calculate korim ঠিক আছে please go through the last video there I have explained about the electric field part okay so dipole as you know is minus q and plus q ka combination separated by some small distance we take the distance to be 2a and axial line is this तो axial line में कोई एक point ले लो तुम p point मान लो उसको okay which is at a distance of r from the center of the dipole conventions by এতিয়া যেনেকা কৰিছো তেনেকা কৰি যোৱা এতিয়া মাথা মাৰিব নালাগে কেনেকা কি হল কি নাই মাথা মাৰাৰ টাইম নাই এতিয়া ঠিক আছে যেনেকা মই কৰিছো তেনেকা কৰি যোৱা so this is a and this is again a so this becomes r minus a and this becomes r plus এইখিনি পাৰ্ট আমি আগতো কৰিছিলো এটা পটেনশিয়াল ওলাব লাগে so potential formula এই মাত্ৰ পঢ়িছো যদি তুমি potential due to plus q চাব যোৱা this becomes what 1 by 4 pi epsilon naught point charge formula q upon r এটা r মানে distance কিমান r minus a plus q to r minus a and যদি তুমি minus q ওলাব যোৱা it becomes 1 by 4 pi epsilon naught into minus q potential we always write with sign and r plus a because it's a scalar quantity scalar or sign or significance আছে তো এটা যদি আমি net axial ওলাব যাও তে দুটা potential individually add কৰি কব লাগিব v due to plus q plus v due to minus q v due to plus q is 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r minus a and v due to plus q is minus q upon 4 pi epsilon naught r plus a isn't it so you can take certain terminologies as common over here like q upon 4 pi epsilon naught yat common pai golo ami correct bhitor thakibo 1 divided by r minus a minus of 1 divided by r plus so solve kori joa etu hobo q divided by 4 pi epsilon naught okay LCM loi lolo ami r minus a into r plus a upor hoye jabo tomar r plus a minus r minus second bracket use korila okay so this will cancel out I guess if you see this r and r will cancel out number bhangi likhi do q divided by 4 pi epsilon naught यहाँ होगा r plus a minus r minus a divided by r square minus a square so this r and r will cancel out and this minus a becomes plus a so a and a comes out to be 2a so eto hoye ase amar upor q into 2a divided by 4 pi epsilon naught into r square minus a square now you know this q into 2a is dipole moment so p divided by 4 pi epsilon naught r square minus a square eto axial line at ahibo eto axial at ahibo ঠিক আছে এটা যদি তোমাক ইকুৱেটৰিয়েলত খুদে ইকুৱেটৰিয়েল ইজ ভেৰি ইজি ইকুৱেটৰিয়েল তো মানে মোৰ হিচাপে তো এক্সামত খুদিবই নালাগে বিকজ ইজ ভেৰি ভেৰি ইজি এক্সেল তো কোনবা এবাৰ যদি চাব বিচাৰা চাব পাৰা ওকে মই দেখাই দিছো এই চোৱা ডায়াগ্ৰামটো বনালা পজ কৰি কৰি চাই থাকিবা দেন ক্যালকুলেশন পার্ট ক্যালকুলেশন তো একদম ইজি হয় একদম ক্লাস 10 और लेवलर मैथ्स ঠিক আছে now if I talk about equatorial point this is plus q and this is I have to draw a little bit downside okay yeah so this is plus q and this is suppose your minus q right distance is 2a all right center se kuch yahan pe this is the equatorial position right now you observe one thing potential is not a vector potential vector nahoy so basically when we will draw this line okay we know that this is duri we take it as r this is a and this becomes r square plus a square sorry and this also becomes r square plus a square but there is a fundamental difference guys the difference is that when you write potential you write potential due to q that is k yeah 1 by 4 pi epsilon naught whatever kq divided by r हो जाएगा यहाँ पे r square plus a square और जब तुम माइनस क्यू के लिए लिखोगे तो हो जाएगा k इंटू माइनस क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दूरी तो सेम है अब तुम देखो नेट पोटेंशियल जब तुम इक्वेटोरियल का देखने जाओगे ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू this comes out to be 0 because the values are equal and with a negative sign eta hol kq by r square plus a square ka under root और एक minus kq by so it will cancel out so the value comes out to be 0 the value comes out to be 0 okay so it's very easy let's move on to the next one fast kori aso exam usorat karne bhai parallel sab cover korim no parallel plate capacitor a parallel plate capacitor tumak khudibo capacitance ulabo capacitance derive koribo dibo thik ache to parallel plate capacitor eneka thake actually এটা thin sheet hoy
okay, but দেখাবৰ কাৰণে আমি এনেকা দেখালো, this is positive plate and this is the negative plate. We consider the separation between the plates as D, okay, and this is filled with obviously plus q charge, this is filled with minus q charge, right? The potential difference we are considering it to be V, and the electric field we are considering it to be E from positive charge to negative charge. This is the direction of electric field anyway, positive se negative. ঠিক আছে? তো এতিয়া কথাটো হল আমি ডেৰিভেশ্যনত কি কৰিব লাগে, আমি কেপাসিটেন্সটো ওলাব লাগে ইন টাৰ্মছ অফ এ ডি এইবিলাক। আচ্ছা, এ ইজ দ্য এৰিয়া অফ ক্ৰছ সেকশন, হা, এৰিয়া অফ ক্ৰছ সেকশন ইজ ক্যাপিটাল এ। কেনেকৈ ওলাম? তো ওলাবৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰি চোৱা, C का जो वैल्यू होता है, दिस इज समथिंग यू शुड नो, C इक्वल टू है तुम्हार Q बाय V। মই তো এনেকা মনত ৰাখো Q ইকুৱেল টু CV, ইয়াৰ পৰা মই ওলাই থাকো RCB ক্ৰিকেট টিম আছে তো QCB C ইকুৱেল টু Q বাই V হৈ যাব। নাও there is a relation between electric field and potential, potential gradient যোনটো না electric field और बराबर potential per unit length is equal to electric field। so from here I can write that V is equal to E into D, right? so C becomes Q divided by কি লিখিব পাৰো ইয়াত, E into D, okay? now Q upon এটা যদি তুমি rectangular sheet যদি ভ্যালু মনত আছে তে এটা sheetৰ কাৰণে sigma by 2 epsilon ওলাইছে, electric field আমি derive কৰিছিলো। তো এনেকা যদি দুটা parallel plate থৈ দিও আমি তেতিয়া the value comes out to be sigma upon epsilon naught, 2 नहीं sigma upon epsilon naught, ठीक है? तो sigma upon epsilon naught into D, okay? now sigma, as I told you, sigma is surface charge density. In the last class also I have told you, so it becomes Q upon A. sigma definition हो Q upon A, तो C is equal to Q divided by sigma जगह में replace कर दूँ Q divided by A, okay? Q divided by A. This epsilon naught term will go up, so it will go up, basic maths, and this is D. Q and Q will cancel out, so your C comes out to be epsilon naught into A भी ऊपर जाएगा, epsilon naught into A divided by D, ঠিক আছে? যদি মিডিয়াম রাখি দিও, যদি ডাইইলেক্ট্রিক দিয়া আছে মিডিয়ামৰ K, then we will multiply K there. That is for the numericals, we will deal with that in the numericals. So a parallel plate capacitor কাৰণে Q equal to CV মনত ৰাখিবা, sigma equal to Q by A মনত ৰাখিবা, and then you can easily do the derivation, ठीक है? Now next one, very commonly asked, series and parallel combination of capacitors। মই আকৌ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম ষ্টুডেন্টস, তোমালোকে পজ কৰি লিখা ঠিক আছে, বাট যদি তোমালোকে পাৰা দেন মোৰ লগে লগে লিখিবা, তেতিয়া তোমাৰ টাইমো বাচি যাব এণ্ড তুমি ঘৰতো ৰিভাইজ কৰিব পাৰিবা সোনকালে। যদি ইন কেস নোৱাৰা দেন পজ কৰি কৰি কৰা, তেতিয়া তোমাৰ ধৰা 10 মিনিট মান এক্সট্ৰা লাগিব, স্টিল কৰি যাবা আৰু। सो कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि ये कैपेसिटर है, ये दूसरा को मैंने ऐसे एक साथ जोड़ दिया, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके? एंड वी आर कनेक्टिंग द सर्किट अक्रॉस अ बैटरी, ओके? तो बैटरी में ये प्लस V है, ये 0 है, दिखाने के लिए अभी पोटेंशियल डिफरेंस V रखो फॉर अ टाइम में, ओके? तो यहाँ पर इनका चार्ज उलाबो, ओके? प्लस Q माइनस Q, दिस प्लस Q विल रीच ओवर हियर, माइनस Q विल रीच ओवर हियर, प्लस Q विल रीच ओवर हियर, माइनस Q विल रीच ओवर हियर। इसका कैपेसिटेंस को C1 मानो, इसके कैपेसिटेंस को C2 मान लो। हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब यू हैव टू रिप्लेस दिस टू विद अ सिंगल वन अक्रॉस द सेम बैटरी। सो दिस इज द C इक्विवेलेंट। দুটা জায়গাত মই এটা ইয়াত হেৰি কৰিব লাগে, ইয়াৰ পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স তুমি দেখাই পাইছা V হয়, বাট ইয়াত B নহব, ইয়াত তুমি চাইটো স্প্লিট হৈ গৈছে, এইটো V1 হৈ যাব আৰু এইটো V2 হৈ যাব, স্প্লিট হৈ গৈছে, right? So basically I can write V is equal to V1 plus V2, and from here if you see যদি ইয়াত চাৰ্জ Q plus Q and minus Q ধৰিছো মই, ইয়াৰ পৰা মই কি লিখিব পাৰো V ভ্যালুটো, মই ইয়াৰ পৰা V ভ্যালুটো কি লিখিব পাৰো, V Q equal to CV याद है, तो V equal to हो जाएगा Q upon C, और A2 सर्किटर क्षेत्र আমি লিখিব লাগে इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट, तो याद में लिख दिलो Q upon C इक्विवेलेंट। V1 के जगह में यहाँ से लिखो, V1 भी चार्ज तो वही है, सेम चार्ज Q upon C1, and V2 करने हो जाएगा Q upon C2। You can clearly see that the Q terms are cancelling out. If they are cancelling out, your answer becomes 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2। যদি তিনটা দিলে হয় তো 1 upon C3 আহিলে হয়, চাৰিটা দিলে হয় 1 upon C4 আহিলে। Okay, so this is the series combination. After series combination, let's look at the parallel combination. Parallelly কেনেকা combine কৰো, এইটো capacitor হৈ গল, এইটো another capacitor,
correct? There are two capacitors, so we have this like this potential. This is suppose C1 and this is suppose C2. Okay, so here there is a fundamental difference. যদি চার্জ ইয়ার লগে Q আহে, Q2 ডিভাইড হব, ইয়াত Q1 যাব আর ইয়াত Q2 যাব, চার্জ ডিভাইড হৈছে, কিন্তু পটেনশিয়াল ডিফারেন্স তুমি চোৱা A2 across V, ইয়াতো same points হয়, this V, so this also is V, this is also 0. If I consider this to be V, this to be 0, potential difference is V, then this V, V0, and this is also V0, this is also V0. The potential difference across them is same, right? So again, if I use Q equal to Q1 plus Q2, because charge divide hoise, and Q equal to CV হয়, তো C equivalent into V, এটো হয়ে যাব C1 into V, আর এটো হয়ে যাব C2 into V. সবার কারণে V তো সেম হয়, so the V terminology will cancel out this time. So very easily you will get C equivalent is equal to C1 plus C2. So this is how we do the derivation of series combination. Okay. Now lastly, মই এটা স্ল্যাবৰ কেস লব বিচাৰো, বহুত বেছি পপুলাৰ নহয়, বাট ষ্টিল এক্সামত আহিলে বহুত ষ্টুডেন্টে মানে ভয় খাই যায় আৰু নোৱাৰে এই কোৱেশ্চনটো, মানে কব কি বিচাৰি আছো কি এইটো তোমাৰ প্যাৰেলাল প্লেট কেপাসিটৰ আছিল, প্লাস 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 মাইনাস 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 সেপারেশন একে ডি লৈছো আমি, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমি কি কৰিছো, এটা থিক স্ল্যাব সোমাই দিছো, slab of dielectric constant, some dielectric constant. Okay, let's assume the thickness is T. Okay, let's assume the thickness is T. तो डेफिनेटली ये स्लैब के अंदर क्या होगा, इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव आने लग जाएगा, और इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव आने लग जाएगा. The direction of electric field was like this, but now inside the direction will be like this, plus to minus. Correct? তো যেতিয়া মই পটেনশিয়াল লিখিব যাম, পটেনশিয়াল লিখাৰ সময়ত মই কেয়াৰফুলি লিখিব লাগিব, পটেনশিয়াল লিখিবৰ কাৰণে আমি কেয়ারফুলি অলপ লিখিব লাগিব. আমি কেনেকা লিখিব লাগিব, যোনটো তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে, সে ফৰ এক্সাম্পল जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था that is E naught, and this one which is here because of the slab, whatever is inside the slab, let's consider it to be EP. এনেকা লিখো, correct? তো net electric field যোনটোৰ ভ্যালু আহিব E net, E net will be basically E naught minus EP. Subtract হ'ব ন, দুটা বেলেগ বেলেগ ডাইরেকশন আছে, অপোজিট ডাইরেকশনাল আছে, correct? And we know that V equal to E into D. So now let's try to write this. So কেনেকা লিখিম, E naught total to all D, D এর পৰা thickness T2 খাই গলে কোনে, স্ল্যাবে, তো E naught এর লগত কি মাল্টিপ্লাই হ'ব লাগে, D minus T. এটো বুজিছা, রিমেইনিং স্পেস টু কিমান, D এর পৰা এইখিনি যে বাচিছে এটো কিমান, D minus T, and बाकी जो E लेके जो बैठा है वो बेसिकली E into T होगा, E at EP जिंटू আমি লিখিছো. আচ্ছা আর এটা কথা, K যোনটো ডাইইলেক্ট্রিক কনস্ট্যান্ট হয়, ইয়াৰ ভ্যালু হ'ব, ডাইইলেক্ট্রিক কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালু হ'ব যোনটো আগত ম্যাগনেটিক সরি ইলেক্ট্রিক ফিল্ড আছিল, হেতুক তুমি যদি E দি ডিভাইড কৰি দিয়া, that means your E का value will be E naught upon K. तो ইয়াত মই এই ভ্যালুটো রিপ্লেস কৰি দিম, so E naught into D minus T plus I am writing here E naught upon K into T, V value. Okay, so V comes out to be, E naught कॉमन ले सकते हैं हम लोग, E naught कॉमन लो पारो, D minus T plus T by K, करेक्ट पारो ना, and electric field value কি আছিল তোমার প্যারালাল প্লেটসৰ কাৰণে লাস্ট অফ ডিরাইভ কৰি সিগমা अपॉन এপসাইলন নট, সিগমা अपॉन এপসাইলন নট D minus T plus T by K. ঠিক আছে, সিগমা জায়গা রাখো কি লিখিব পারো, V equal to সিগমা के जगह क्या लिख सकते, Q upon area, Q upon area, so D minus T plus T by K. Okay, তাহলে এপসাইলন নট এটা আছে. Okay, then again V equal to Q के जगह हम लिख सकते हैं बेसिक फॉर्मूला Q equal to CV, तो CV upon A epsilon naught D minus T plus T by K. So I'm cancelling out V from both sides. Okay, so from here you will get C का वैल्यू निकालना है ना, तो C equal to epsilon naught A, it will क्रॉस मल्टीप्लाई